चंदा सिस्टर, आपको पता है हर साल ही खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं चनाब नगर और रब्बे में। जी जी हर बिल्कुल। साल ही ना जलसा होता है खत्म नबूवत वालों का। तो जी जी इस दफा ना गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। इस दफा पूरे पाकिस्तान में मुजाहिदों ने ना बड़ा गज वज के ये कॉन्फ्रेंसेस होनी है। आपको पता 50 साल पूरे हो रहे हैं। 6 मई 1974 को हुआ था ना, तो अब 2024 है, पूरे 50 जी साल जी हो गए हैं। इस जी जी दफा जरा ज्यादा, और इसी वजह से इनको ना चीखें ज्यादा थोड़े हल्काए हुए हैं। आपको पता है वो सितंबर में ना बड़ा जबरदस्त पिछले सालों की निस्बत ज्यादा मनाया जाएगा ये दिन। इंशाल्लाह और दूसरा केटीवी का पता है चंदा सिस्टर आपको? जी जी। केटीवी में आपने इंटरव्यू किया हुआ, पहले कोई इंटरव्यू दिया हुआ उनको? के टीवी में नहीं दिया था, वो उन्होंने अप्रोच की थी लेकिन मैं उस वक्त वापस जाए शबान मीडिया में दिया था। तो अभी अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं अरेंज कराऊँ आपका केटीवी में इंटरव्यू, अगर आप के पाकिस्तान, टीवी में अगर इजी है के आपके लिए। के टीवी में हाँ जी, क्योंकि उनका भी बड़ा शॉर्ट स्टोरी होती है, ज़बरदस्त हो जी जाएगा अगर आप जी बात जी। कर लें तो कोई बात नहीं। हाँ जी, वो खत्म नबूवत रद्द कादियानी जो है ना, बहुत बड़ा पाकिस्तान, आपको पता है चैनल है, बड़े चैलेंजेस का उनका सामना है, लेकिन आपको पता है वो नबी की नमूस के लिए वो बड़ी हिम्मत वाले वालेकुम बंदे हैं। सलाम। तो बड़ा काम है उनका भी, राना हसन ठीक भाई। हो गया। अच्छा, तो मैं जितने इंशाल्लाह, दोस्त इंशाल्लाह आप शानी भाई आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भेज दीजिएगा, ठीक है? तो जी अगर ठीक कोई है, इस तरह का अरेंज हुआ तो मैं चंदा सिस्टर को बता दूंगा इंशाल्लाह। हो बड़ी जाएगा, कोई मेहरबानी। मसला नहीं। राणा साहब से बात कर लूँगा, मैं कर लूँगा राणा साहब से अच्छा, बात। सबसे पहले जी जनाब, जितने नए दोस्त आने वाले हैं उनको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज़ पिक्चर आपके सामने है, और चंदा सिस्टर के तवस्सुफ से तकरीबन 48 कादियानी जो हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया है जी। तो बहुत बहुत मुबारक चंदा सिस्टर। बहुत मैं शुक्रिया। कहता हूँ मेरा टू तो बी बस ऑनेस्ट, खाना पीना था, मेरा तो घर हाजिर था, मेरी दिलो जान की एक वो दुआ हाजिर थी, लेकिन जो बाकायदा एक इनकी बात की वजह से वो कायल हुए और रो पड़े और गिर पड़े उनके मतलब कहते हैं कि प्यार में, अकीदत में, कि आपके समझाने का जो इन्होंने जो मतलब मुख्तसर ये कहा ना कि फरमाया कि ये दुनिया तो 4 दिन की है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं रोज़े महशर रब को बताऊंगा कि मैं एक बेटी के घर गया था दावत हक देने के लिए। एक अपने मुसलमान भाई जो गुमराह हो चुका है, कादियानी हो गया था, उसकी फैमिली को मैं निकालने गया था, लेकिन खुदाया पता नहीं मेरी बात चल नहीं सकी, बन ना सकी। तो जब उनके ये जुमले थे ना, तो वो जो थे ये जो ये रोने लग पड़े कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़े महशर आप मेरी शिकायत लगाएं, मैं अभी की अभी मुझे कलमा पढ़ाएं तो मैं आपकी साइड पे खड़ा हूँ, और मैं खुद सब कुछ, सारी तकलीफ़ें, अपने बच्चों के रिश्ते, अपनी बेटियों की चीज़ें, सब कुछ मैं खुदा के सुपुर्द करता हूँ, अपने कारोबार सारा कुछ, क्योंकि अब ये कादियानियाँ उनको हर तरह से तकलीफ़ें पहुँचाएंगे, उनको दुकानें खाली करवाएंगे, जो भी उनका बिजनेस है रवा में है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और बस ये है कि हर कोई अपना अपना एक एक कतरा, हर कोई प्यार का, मोहब्बत का एक दूसरे की बाजू पकड़ के डाले, तो बहुत सारे लोग मुंतजिर हैं निकलने के, बहुत सारी बच्चियां हैं जो इस खौफ से बाहर नहीं आ रही कि पता नहीं हमारी शादी फिर किधर होगी, हम घर वालों से अलग हो जाएंगे। तो बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सब मिल के चल सकते हैं। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा जी, कि मेरी बहन आई है जी, कश्मीरी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहती हैं? Assalamu alaikum, everybody. वालेकुम सलाम। Mashallah, such good news. Yeah, where was this? Where did this happen? इज इन पाकिस्तान। Mashallah, mashallah. Very good. और ये चंदा सिस्टर चिनाब नगर में ना, चिनाब नगर में, हाँ जी, रबुआ में ही है, रबुआ रबुआ में। right where their house, you know, where everything is there for them, especially the
I don't want to call Jannat Jahannami Maqbara. They have the Jahannami Maqbara over there, where all the people are buried over there is Jahannami Maqbara. Yeah. Shahid bhai, the reason I wanted to come up, I wanted to ask some advice from you because, obviously I'm in the UK and there's a Qadiani family here and if they want to accept Islam, which is the best process to go by. So I wanted to speak to you about that. If I inbox you about mosque is the best. they're too scared to go to the mosque that's right next to their house. This is the problem. कोई भी उनके घर के पास मॉस्क है ना, तो उनकी वहाँ पे रोड चली पे, जाए। लेकिन वो डरते हैं। नहीं, डरने की क्या बात है। अगर हो सकता है तो इधर ले आए, यहाँ पे मैं मुफ्ती साहब को बुला लेता हूँ, उनको तो अपने घर बुला ले। Yeah, I could do that if I bring them on live or something. I think that might be you easier. can bring him to your house, and I will call the Mufti Sahab and they will do the kalma. Okay, yeah. Yeah, if you want to do that way. Yeah. I'll speak to them then. Just that's what If there's any ladies over there and they want to talk to the sister Chanda, it's very possible. Maybe she can easily convince them. Exactly, You know. Yeah. So we are all the things we can do for them. We are available. We can call the Doctor Holy Spirit as well, and if they need any instruction and any help, according to the religion and any sect they want to know about it, so it's available anytime. Yeah, We really appreciate that too. Yeah, they said they've been thinking about it for some time, but half of their family, obviously, they don't want to, and they don't want to go against their family because their older lot don't want to. सिस्टर, अगर उनका कोई बड़ा घर में है ना, तो वो एग्री हो जाता है ना, that's the best way. क्योंकि ये देखिए, अभी चंदा सिस्टर ने एक बंदे को कन्विंस किया, वो हेड था उस घर का, तो जब एक हेड इस्लाम कबूल कर लेता तो फिर पूरे का पूरा कुनबा जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। The girl's chachu wants to, but her dad's not at the moment, but her chachu wants to. This is the issue. मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर सेंड कर दूंगा, तो आप उनको उनके अंकल को सेंड कर दीजिएगा। Perfect. ठीक है, मैं उनसे खुद जो है वो बात कर लूंगा, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। Yeah, if they want to. yeah, that'd be perfect. Yeah, Jazakallah. तो थैंक यू सो मच आपके आने का। Thank you. तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी थी वो मैंने आपको इसलिए मदू किया था कि देखें, हमारा ग्राउंड रियलिटी पे हमारी माशाल्लाह मर्द मुजाहिद हम हक की बात करने वाली टीम की जो एक मेंबर है, ठीक है, शी डन माशाल्लाह वेरी वेरी बिग जॉब। मैं ये चंदा सिस्टर, कसम से मुझे नहीं पता था कि इतने बंदे हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने बंदे हैं, और माशाल्लाह 48 कादियानी आज मिर्ज़े पे लानत डाल के तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। एंड आई हैव नो वर्ड टू से, माशाल्लाह बिग अचीवमेंट फ्रॉम चंदा सिस्टर। तो चंदा सिस्टर, ये जो सारे लोग ये जो थे, ये आपके मोहल्लेदार थे या फिर इधर उधर के थे? नहीं, ये एक ही फैमिली के तकरीबन 48 लोग बन जाने हैं, पूरा खानदान ही। ये बहावल नगर से हैं, बहावल नगर की ये फैमिली थी, मुसलमान थी, और ये बस बिजनेस के लालच में या बातों में आ गए मर्जियों की, या हयाते ईसा वफाते ईसा पे घुमाते रहे ये लोग। तो ये फिर उधर से शिफ्ट होके रवा में आके रहने लग गए, यानी कि इधर इन्होंने घर बना लिया, बिजनेस बना लिया। तो अब इन्हें ना ऐसा ऐसा अंदाज़ा होता था, इनका एक बेटा है वो तहकीक कर रहा था, तो उसने फिर किसी तरह राब्ता किया था कि मेरे बाप को अगर कोई समझाए तो हम सब निकल सकते हैं, अगर मेरे वालिद नहीं निकलते तो हम सारे फंसे हुए पड़े हैं। तो फिर उन्होंने जो खुफिया राब्ता रखा था, फिर हमने उनके सामने ये नहीं शो किया कि हमें आपके बेटे के थ्रू, हमने इनको कहा कि हम आपको इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, तो आप तशरीफ़ लाएं, और हम रवा में ही, हम आपको कहीं चनियोट सरगोदा कहीं भी नहीं लेके जा रहे, तो आप बिला झिझक आ जाए, बेशक कितने बंदे आप अपने साथ मर्ज़ी ले आए, मुरब्बी ले आए, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम सच्चे हैं, हमारे दलाइल सच्चे हैं, तो हमें खौफज़दा भी नहीं होना चाहिए ना। तो मैंने कहा था जितने मर्जी मुरब्बी ले आए, मतलब अपना डाला भर लाएं, हमें कोई खतरा नहीं।
میرے گھر میں. حالانکہ شاہ جی ابھی مطلب موجود بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ اکیلے آئے ہیں، بالکل اکیلے، کہ میں نا ان کو ذرا منہ توڑ جواب دے کے آتا ہوں. لیکن وہ آئے جواب دینے تھے، لیکن انہوں نے مرزا قادیانی کو ہی جواب دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرزا قادیانی کو جواب دیا، اور اچھی خاصی بار بار انہوں نے لعنتیں ڈالی. اور پھر جو آخری ان کے تھے کہ میرے لیے سب دعا کریں کہ اب جو مشکلات انہوں نے میرے لیے کھڑی کرنی ہے، جو میری بیٹیوں پہ الزام لگائیں گے، بیٹوں پہ جو بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نپٹنے کی توفیق دے. اور جتنا بھی یہ سوشل بائیکاٹ کریں گے، مطلب دکانیں خالی کروائیں گے، بزنس ختم کروائیں گے، جو بھی وٹ ایور، اس میں سے سب سے زیادہ کہتے ہیں مجھے اس انسان کی سب سے زیادہ اچھی بات یہ لگی کہ ان کے دل میں جو تھا نا، مطلب اسلام کے خلاف یا مولویوں کے خلاف یا جو مرضیوں نے ان کو بھر رکھا تھا، انہوں نے اپنا سارا کچھ نکالا ہے. یعنی کہ سارا کچھ نکالا ہے. اور ہم نے ایز اے مسلمان ان کو کھلے دل سے بولنے دیا ہے، کیونکہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہمیں تنبیہ کی تھی پہلے ہی کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہوگا. ہمیں بار بار مرزا ٹٹی اور مرزا کانا اور مرزا فلانا یہ نہیں کہنا. ہم نے ان کی باتیں سننی ہے، ان کے دل میں کیا بھر رکھا ہے مرزیوں نے. تو وہ ان کے دل میں جو بھری ہوئی تھی باتیں وہ پھر انہوں نے نکالی کی، پھر دل صاف ہوا. پھر یہ جو حضرت مولانا حکیم صاحب تھے یہ قصور سے آئے تھے، یعنی کہ ان کے پیر جو ہیں سوجے پڑے تھے، بزرگ آدمی تھے، لیکن وہ اس لیے آئے تھے کہ شاید میرا لہجہ جو ہے کسی کے دل میں اثر کر جائے. اور ماشاءاللہ، اور مولانا کی سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ عام شخصیت نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ میرے سے کبھی بھی کٹر سے کٹر مول مطلب یہ جو مربی ہیں ان کے ملاقات ہو جائے تو وہ مسلمان ہوئے بغیر جاتا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان. اچھا چندہ سسٹر، میں ایک اور بات پوچھوں گا آپ سے. یہ جو جب ان سے سوالات اور یہ وہ ہو رہا تھا تو کیا کوئی قرآن حدیث پہ بات ہوئی یا پھر صرف اور صرف مرزا کے لٹریچر سے باتیں کی؟ مرزا کے لٹریچر پہ، اور جو امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا زمانہ ہے نا اس پہ بات چیت ہوئی کہ جو وہ مطلب مکہ میں ہوں گے، حج کریں گے اور لوگ انہیں پہچانیں گے، اور یہ چیزیں احادیث پہ ہوئی. قرآن پاک پہ انہوں نے بحث نہیں کی، بالکل بھی بحث نہیں کی. انہوں نے احادیث پہ بات کی کہ اچھا پھر آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر وہ انہوں نے دل صاف کیا. تو یہ تقریباً 1 بجے سے شروع ہوا تھا، اور 5 بجے جو ہے وہ مطلب میں تو ایک قسم کی مایوسی ہی محسوس کر رہی تھی، لیکن ہو چکے تھے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ جو ہے پھر میں خود انٹرویو دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا، ماشاءاللہ. تو یہ تھی جی ہماری اچیومنٹ. جو نئے آنے والے ہیں سن لیں کہ ماشاءاللہ چندہ سسٹر کے توسط سے 48 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آگے سے بکنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. کشمیری میری بہن جو ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا کام کیا اس پہ، تو ان کے توسط سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں وہ بھی اسلام قبول کریں گے. تو یہ وہ گالی باز گروپ ہے جی جس کے کام آپ کو نظر آ رہے ہیں. سو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کشمیری بہن میں آپ کو اپنا واٹس اپ نمبر سینڈ کروں گا، آپ ان کو دے دیجیے گا، کسی اینی ٹائم وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں.
تو ماشاءاللہ نیا سال، اسلامک نیا سال، اور سبحان اللہ جزاک اللہ اتنی خوشیاں، یہی ہمارا کاز ہے، تو اسی کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ اور یہ جو ہے 2002 میں پوری قادیانیت، وہ جو کہتے ہیں ہم کروڑوں کے اربوں میں پھیل گئے ہیں، پوری 2022 میں پورے اس میں کینیڈا میں ٹوٹل کینیڈا میں 14 جو ہے کنورژن ہوئی تھی، جس میں 8 لڑکیاں تھیں قادیانی اور 6 لڑکے تھے جنہوں نے شادی کے چکر میں یہ ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور یہ براڈوں پہ بیٹھ کے جو ادھر ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا پوری دنیا میں ابھی تک جو ہے گوگل کے حساب سے 205 کنٹری ہے، لیکن ان کی تبلیغ جو ہے 216 کنٹریوں میں پھیل چکی ہے۔ تے اللہ دے حکم نال دے پروردگار دا کرم کیتا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین دے صدقے تے ویکھو ایک دن دے اندر ماشاءاللہ 48 بندے مسلمان ہوئے نے، اور انہوں نے مرزا کذاب، دجال، زندیق تے لعنت پائی ہے۔ کنگریچولیشن چندہ، آپ کو بہت مبارک ہو، یہ مطلب محنت ہے، تھوڑی ہماری بھی اس میں حصہ ہے، ہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی محنت کرے، ہم جو ہے مطلب بتانے نہیں چاہتے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے سب دیکھو کی دعائیں ہیں، سب کی جی، دعائیں ہیں، میں کہتی ہوں۔ اور کاکا بھائی کبھی قسم سے اس کام میں کبھی دل میں یہ ایک ذرا سا بھی لالچ نہیں آیا کہ ہمارے دل میں کوئی لالچ ہو، یا یہ ہوتا ہے نا کہ شہرت کا یا پیسے کا یا ہمیں کہیں سے نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی پرسکون گزرے۔ کاکا بھائی پتہ کیا ہے، انہوں نے ایک بات کہی، تھوڑا جب گھبراہٹ تھی نا، ظاہر انسان گھر سے آتا ہے بحث کرنے کے لیے تو اسلام کی طرف آ جاتے تو وہ پھر اپنے دل کی باتیں کرتا ہے نا، تو انہوں نے کہا اب ہماری بیوی اور ہم علاج کے لیے مطلب روا جو ہاسپٹل ہے ادھر جا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ لوگ کہیں گے آپ نے جماعت چھوڑی ہے، چلیں جائیں دفعہ ہوں کہیں اور سے علاج کرائیں نا۔ تو بڑے ارشاد بھائی نیچے گیسٹوں کی لائن لگی ہوئی، میں نیچے بیٹھتا ہوں، میں نیچے سن رہا ہوں، میں ہینڈل کر رہا ہوں سب کو، تو آپ مزید بھائیوں کو موقع دیں۔ جی جی تو وہ نا گھبراہٹ کا شکار تھے تھوڑا سا، تو شاد بھائی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں جا میں تینوں گارنٹی دینا وا، تو قادیانیت چوں نکلنا ہے، جا تو کدی بیمار ہی نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ چلو آپ ہی میری فیملی پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے بھی جو ہے کافی قادیانی جو ہیں ان کو مسلمان کیا۔ میری فیملی پہ بھی اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری مسز نے ماشاءاللہ ان کو مسلمان کیا۔ میں اپنے آپ ہی میوٹ کر لیا ہے۔ نہیں انہوں نے میوٹ کی طرح ڈبل وائس آ رہی سی قاضی صاحب دی۔ اچھا نئے دوست آنے والے آپ سب کو مبارک ہو کہ پکچر آپ کے سامنے ہے۔ میں بگائے بتا دوں کہ آج چندہ سسٹر کے توسط سے تقریباً 48 قادیانی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ایک اور میری بہن یو کے سے ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے کوئی نیبر ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی کوئی خوشخبری ملے گی، ہوپ۔ تو 48 قادیانیوں کو مسلمان کیا ہے ماشاءاللہ اس مرد مجاہد نے، ہماری سب سے پیاری بہن، جن کو میں کہتا ہوں کہ میری کوئی ایسی نیکی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے ملایا، کہ بڑی ہی پیاری اور پکی سچی مسلمان، جنہوں نے پہلے قادیانیوں پہ مرزے پہ لعنت ڈال کے اسلام قبول کیا، اور آج اس دہانے پہ کھڑی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے توسط سے 48 قادیانیوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے۔ تو چندہ سسٹر بگ 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 ریسپیکٹ فار یو ڈا۔ گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور بھی خوشخبریاں ہوں گی۔ ایک دو بندہ میرے بھی کانٹیکٹ میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں گے، لیکن جو پکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور چندہ سسٹر اب کیونکہ آپ شاید بھائی عقائد جو ہے نا، عقائد اتنے زیادہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں ان کے مربی، ان کو جوڑتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا،
जब हम मुसलमानों की बातें सुना करते थे ना पहले, जब हम इस कल्ट में थे, तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि ये मौलवी कोई कहानियां सुनाते हैं, ऐसे नहीं मतलब और ख़त्म नबूवत पे तो ख़ास तौर पे हमारा ये ईमान होता था बचपन से ही कि हाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्यों नहीं कोई आ सकता है, पर ये तो रब को चैलेंज करने वाली बात है। लेकिन ये तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो इस बात पे कट मरने के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल से कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कलमा शरीफ है ना, वो अगर आप दिल के अंदर रख के संभाले ना, तो वो आपको निडर कर देता है। मुझे बहुत सारे मेरे अपने कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता गली में या बाहर जाते या वीडियो बनाते? नहीं लगता, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, जान हथेली पे रख के बाहर निकलना, कोई जरा सा भी डर नहीं लगता, नहीं लगता। कलमा शरीफ जो है ना इंसान को बेखौफ निडर कर देता है। बल्कि ये लोग मुझसे डरते हैं, मुझे समझते हैं कि मैं कोई, अल्लाह माफ करे, कोई टेररिस्ट आवड़ी हूँ इनके शहर में या इनके जो है तो मतलब ये डरते हैं, अपने बच्चों को चपेड़े मारते हैं कि वो चॉकलेट क्यों लेके आए हो, जाओ उनके सेन में फेंक के आओ, मैंने चॉकलेट में कुछ मिला देना अपना। तो इस्लाम जो है ना वो अपनी पावर खुद रखता है। हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा इनके बच्चों से भी प्यार करने वाली हूँ। तो हाँ जी करें बात। माशाल्लाह। चंदा सिस्टर, मुझे अभी वो आपकी बात याद आ गई कि जब आप रबवे के जो है वो कब्रिस्तान के सामने खड़ी होके कह रही थी कि सारी जिंदगी चंदा तुसा ले आते अज असी को कबर को पुट के लाई जानी है। पैसा मेरे मुंह से लबस कर लिया, तुझे चोरी कर लिया, वापस कर। मेरे याद से देख रहे थे कोर के बंदा, शायद कोई मर्द भी, कच भाई कसम से शायद कोई मर्द भी इस तरह की बात नहीं कर सकता आंखों में आंखें डाल के। ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿ ਵੇਖ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੰਡੇ ਪੜ ਗਏ ਨੇ। अल्लाह अकबर जी। और साहब कोई वो शायद भाई वो ना मुस्कुरा रहा था, मैंने बात कर रहा था, मैं क्या जलाई दिया मशकरियां मां भैन ना, तेनू पता नहीं कब्रिस्तान दे विच खलो के हस्सी दा नहीं चवला। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा, तो उन्होंने चंदा सिस्टर आपको क्यों नहीं जाने दिया अंदर? क्या उनको पता था कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया? हाँ जी उन्हें पता था। और क्योंकि खुला बुर्का जो है ना, खुला चादर या बुर्का, वो ये लजना नहीं ना पहनती, ये तंग बुर्का पहनती है ना, तो वो खुले बुरके की तरफ देख के वो कह रहा था आप किधर से आए हैं? मैंने कहा मैं रवा की हूँ। कहते अंदर नहीं जा सकते, पहले महमूद शाह को इजाजत ले आओ। मैं क्या महमूद शाह वही जड़ा निदा बच्ची दस दी ओदे को जावा चवलो। मेरी मैं क्या उम्र का हिया कर, मेरी इतनी उम्र है कि मैं महमूद शाह को जावा चवला। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ जी, कहना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। मैं क्या चवला मेरी उम्र दा या कर, मैं किथे जाना महमूद शाह। अच्छा चंदा सिस्टर, ये हर आने वाले को कि सिर्फ जो है वो नहीं, वो खुला बुरका था ना, अगर वो टाइट बुरका होता ना जो लजना नहीं शायद भाई अगर मैं ये लजना वाला बुरका पहन के जाती ना, फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं। यानी कि अगर जाना है तो उन्होंने मुझे पहचान लिया ना, अब उन्होंने मैं 2 दफा मतलब जुतियां मार के, अब उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब मैं अगर लजना वाला पहनूंगी भी ना, वो मुझे पहचान लेंगे। तो इसका मतलब है अगर उनके कब्रिस्तान में जाना तो लजनों वाला गेटअप करके जाना पड़ेगा। हाँ जी, और मैनू केड़े पागल कुत्ते ने कटिया है काका सपाई, मैं हुण लजना वाला बुरका पहले 2 साल का सवावां, फिर मैं अंदर जहन्नमी बैठे थे, उन्होंने मिल के आवा। ठीक है, वेरी गुड। मैं चाहता था कि डॉक्टर साहब भी मौजूद होते। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।
सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। 48 कादियानी मुसलमान करना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। चंदा सिस्टर, जन्नत में घर बना लिया आप लोगों ने, हैं? अल्लाह ताला कबूल करे ਤੇ जी। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਫੀ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਇਫੀ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। अच्छा, और किसी ने सवाल करना है मेरे भाई ने? वालेकुम सलाम। चंदा भैन की हाल है, ठीक हो? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਝਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਵੇਲੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦਾ ਸਿੱਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸਜੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ ਇਫੀ ਭਾਈ, ਸਭ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ। इंसान की चीज़ है। इस्लाम खुद ही अपने अंदर इन्नी कशिश की पावर रखता है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਚੋਂ, ਉਹ ਢੇਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਫੁੱਸ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋਹਣਿਓ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੀ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਕਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜ਼ਫਰ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਲਜਨਾ ਲੁਕਮੇ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ 49 ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। मैं सो रहा सी, अचानक एवं अख खुली है तो मैंने ऑनलाइन होया, ठीक है? तो मैं चंदा सिस्टर नूं वेखिया ते मैं कॉल ते आया ते मैं जनाब इन्हां दी अजमत नूं सलाम पेश करना, ठीक है? साडी भैन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही इन्हां नूं सलाम, लखां सलाम। इन्हां दी अजमत ओके बुश। आमीन। सुभान अल्लाह, हालांकि मैं माशाअल्लाह जी। सो रहा जी, मैं अचानक ना मैं उठिया ते मैं ऑनलाइन होया ते ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਕਾਵਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 48 ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ माशाल्लाह। ਮੁਬਾਰਕ अस्सलाम ਹੋਵੇ। वालेकुम। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। वालेकुम सलाम अंकल इकबाल, की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल इकबाल, आज ये ताज़ा तरीन खबर है कि माशाल्लाह चंदा आपी ने रबे के अंदर एक फैमिली 48 मैंबर्स ऑल टुगेदर उन्होंने मुसलमान किया जी आज माशाल्लाह। मुहर्रम सुभान अल्लाह, सुभान तारीख और दूसरी माशाल्लाह माशाल्लाह। चंदा आपी उत्ते बैठे चंदा बेटी मुबारक होवे। हेलो, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। मैं तुम्हारी ब्रॉड जड़ी हमेशा अटेंड करदा, जिस तरह की भी होवे। कभी लेक्चर हुंदा कादियानी उत्ते, कभी कुकिंग हुंदी, कभी कुछ हुंदा, कभी कुछ। मैं हमेशा अटेंड करदा। अल्लाह ताला ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਦੂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਏ ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮੂਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਅਤ ਤੇ ਪਤਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਕਬੂਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਬਣਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰੀਏ, ਸੀਟ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਪਿਛਾ ਕੇ ਜੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਖਿਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਦੂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। यार एक सीट मैंने खाली चाहिए डॉक्टर साहब गोना कम एनी मिनट तो मैं खाली होते हाँ जी उत्ते रख छड़ी मैं कारी साहब मैं बाद च लेना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਸੱਚਾ ਨਾ ਸੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। नो प्रॉब्लम मैं चाहना ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, मैं बेशक थले बैठ जाना, कोई बात नहीं। अकील भाई आप खामोश हैं कितनी देर से? आप या राणा फरूकी साहब तुसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। खैर मुबारक, मैं नीचे टेक्स्ट कर रहा हूँ भाई, आप कॉल पे इंशाल्लाह। अंकल इकबाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। खैर मुबारक, अल्लाह ताला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਈਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, دین اسلام ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਮਝੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। अच्छा देखो जी ऑनेस्टली चंदा सिस्टर, मैंने आज से 1 साल पहले या 1.25 साल हो गया मैंने ये ब्रॉड लगाई थी सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़े काने को गालियाँ देने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उस काम पे तो नहीं रखा मुझे, और ना ही मुझे मरज़इयों के बारे में इतना कुछ पता था। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि ये काना लानती है, काफर है, दज्जाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी काविश सी और इतने माशाल्लाह ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ गए, और आई फील प्राउड ऑफ इट कि इतने प्यारे प्यारे दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ रद्द कादियानियत के लिए कि इनका रद्द करने के लिए मेरे साथ खड़े हो गए। एंड आई फील प्राउड फॉर माई सेल्फ एंड आप सब लोगों को भी जो यहाँ इस ब्रॉड पे आते हैं इस नीयत से कि मिर्ज़े खाने पे लानत डालेंगे। तो आज वो दिन है कि माशाल्लाह 48+7 48 चंदा सिस्टर, ये पहले भी तो आपने कोई किया था कि ये फर्स्ट टाइम है? नहीं पहले भी किए थे कोई कादिर? नहीं पहले भी किए हुए हैं ना, तो चंदा सिस्टर के तो पिछले साल में ही बहुत है, ये तो इस साल कोई हिसाब किताब है कि कितने हो गए? ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी जी तो जितने दोस्त भी हैं प्लीज़ डबल टैप करते जाएं और शेयर द लाइव, और सबको मुबारक हो जी। तकरीबन 48+7 कितने हो गए? 48 7+ जी नब्द मिर्ज़ा ने 55 हो गए। मिर्ज़ा ने जीरो दिया अंदर ये शायद 7 और बन जाने।
جی بھائی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یکم مبارک ہوگی تمام بھائیوں کو, مسلمان میرے بھائیوں کو. آمین. نوکیا اس کے 33 سب سے سسٹر جی. زیادہ مبارک ہو اس میری بہن کو ہوگی جس نے مسلمان کیا ہے, کلمہ پڑھیا ہے. ایک دنیا اور اللہ پاک جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہے, دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کو کامیابیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ایمان رکھا ہے اللہ پاک اسے بھی کامیابی دے انشاءاللہ. تمام جنہوں نے ایمان لایا, جنہوں نے کوشش کی ہے, جنہوں نے محنت کی ہے, ان کو مسلمان اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک تم سارے زمانے کی خوشیاں نصیب فرمائے. اس کے بعد مرزے پہ لعنت, صبح شام لعنت 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 جھوٹے پہ بے شمار. اچھا نیچے نوکیا 33 سسٹر آئی ہیں. نوکیا 33 سسٹر جی آپ کو بھی مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آج ہماری بہن نے 48 قادیانیوں کو کلمہ پڑھوایا ہے آج کے دن. چلو ٹھیک میں ہے بھی آج جی. پروفیسر صاحب السلام علیکم. میں بھی میرے تو پاکستانوں گئے ہیں, تھائی لینڈ میرے دوست نے ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ. ਮੇਰੇ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. جی جی پروفیسر صاحب سن رہے ہیں. ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ. اچھا اللہ رحم کر. ایک ہی سسٹم شاہ صاحب نہیں آئے. ڈاکٹر ایک صاحب باری کہتے ہیں میں کلمہ تھوڑی دیر میں آتا شاہ ہوں, صاحب تھوڑی دیر میں آتا ہوں. شاہ صاحب ایک باری تھاڑی براڈ دے تے کلمہ شہادت بلند آواز میں سارے نے پڑھنا چاہیے. کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. شاہ صاحب اتنی دیر واسطے 360 لے لیندے نوکیا نو, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ. ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ہے. ਅੱਛਾ ਜੀ قاری صاحب اچھا یہ جی تو ٹھیک ہے جزاک اللہ. جا رہا ہوں جزاک اللہ. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا چندرا سسٹر, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا اور یہ خوشخبری دینے کا. باقی براڈ جو ہے ہم چلاتے ہیں, تو بہت شکریہ آپ کا اور بہت بہت مبارک. شاہ صاحب کو بھی مبارک. ٹھیک ہو گیا, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. لیں جی آج پورے 1.25 سال کے بعد جو ٹوٹل کوانٹٹی ہے, اگر آج کے حساب لگایا جائے تو 48 آج ہوئے ہیں چندرا سسٹر کے ہاتھوں, 7 اس براڈ پہ ہوئے ہیں, تو ماشاءاللہ 55 ٹوٹل قادیانی اس براڈ سے مسلمان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس گالی باز ٹولے سے, اس جناب جو ہم نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم مرضیوں سے قرآن و حدیث پہ بات نہیں کریں گے, تو کوانٹٹی 55 کی ہو گئی ہے. اور یہ دیکھیں خوشخبریاں اس پاک مہینے کے صدقے. ٹھیک ہے. اور نیا سال اور اس کا دوسرا دن ہے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری, دیکھیں پتہ کیا ہے, کسی کے بھی ایک کلمہ پڑھنے سے اگر آپ کی عاقبت سنور جاتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ یہی ہمارا اصلی جو ہماری دولت ہے نا, یہ دولت ہے. کیونکہ اس دنیا کی دولت جو ہے وہ انسان کو یہیں چھوڑ کے جانی پڑے گی. ساتھ جائیں گے ہمارے اعمال, ہمارے اعمال جائیں گے. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہد کبھی سوشل میڈیا پر آئے گا. کنوں کال تے لینا جی کاکش بھائی. شاہد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہد کبھی سوشل میڈیا پہ آئے گا. آنے کا مقصد کچھ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا. ایک منٹ شاہد بھائی گل سن لو.
सुन लो جی सुन लो काकिस भाई। आ गया शोर शराबा, दसो, बोलो। वो बोलना दोगे तो बोलेगा ना, म्यूट करो सारे भाई। جی کاکش بھائی کاکش بھائی آواز نہیں آ رہی. کاکش بھائی آواز نہیں آ رہی. آ رہی آواز آ رہی یار جان کے لگائی آواز آ رہی سی یار. تو کیوں شاد بھائی میری آ رہی تینوں؟ سانو آ رہی سارے دی آ تیری رہی تے ہے. اب آ تو رہی کوئی ہے سی پر آواز آ کاکش رہی. بھائی دی نہیں سی آ رہی. ہاں، کاکش بھائی دی نہیں سی آ رہی. احمد کاکش تیری بھائی آواز جھگڑا تو آنی چاہیے. نہیں یار انکل تہاڈے ہوندے میری کی نہیں مجال میں تیری بول آواز جاؤں. آنی چاہیے. ماشاء اللہ گڑ بج کے بولنا تو آنی چاہیے. جی کاکش بھائی چلو ہن بولیو. ہیلو ہاں جی ہن آ رہی ہے. ہاں جی شاہد صاحب ہون رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے ہن تے تھوڑی گج اور بج اچھی گئی. کرائیں یا بس یہ نال گزارا ہو جائے گا؟ اینی بہت ہے بہت ہے. ایسا کر بہو وہ میں کہا جڑے ساڈے شریک نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے لعنت پائی ہے منہ تے جھوٹ بولن دی کذاباں نو، وہ جڑے ساڈے 7 بندے مسلمان ہوئے سن انہاں دے بھی کہندے جی وہ کاکا ساڈے بھائی کول صاحب انہاں دا ہلکا بایو رکھو، ڈاٹا کان پھٹ ہےگا. جانے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے انکل. ایکو ہو رہی ہے یار، ایکو ہو رہی ہے آواز. اچھا تے میں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے. ساڈی کاوش ہے اسی محنت جنی بھی کر سکتے سا. یہ کتنے دنوں دا مشن چل رہا سی. اللہ تعالیٰ نے اج انہاں نو سارے نو سرخرو کیتا. اللہ تعالیٰ ساڈیاں بھی یہ کاوشاں قبول کرے، کیونکہ لوکی تے ساڈے جڑے ماشاءاللہ جڑے ہیں مسلمان وہ سانو گالی باز کہندے نے. تے اللہ تعالیٰ عزتاں دین والا ہے. یہ اللہ دے گھروں لکھے ہوندا نے کنوں عزت دینی ہے تے کنوں ذلیل کرنا ہے. بس میں اتنا ہی کہنا سی. جزاک اللہ جی. مہربانی. اب میری باری ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. گل کرو. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. آج 2 جو ہے محرم شریف نئے سال کا اسلامک سال کا دوسرا دن تے مرزیو تواڈے جو 55 بندیاں نے مرزے تے لعنت پا کے تے اسلام قبول کر لیا. سانو مبارکاں تے تواڈے تے لکھ دی لعنت قبول فرماؤ. ٹھیک ہے. لبیک 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 یا لبیک رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ لبیک علیہ یا وآلہ رسول وسلم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جس طرح سے میں براڈ چلاتا تھا مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، اپنا کانٹینٹ چینج نہیں کیا، دائیں نہیں دیکھا بائیں نہیں دیکھا، صرف اور صرف اپنا کام کیا. تو اس پہ میرا اور بھی پختہ ایمان ہو گیا کہ نیت پر مراد. اگر آپ کی نیت سچی ہے، آپ سچے دل سے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی دیتا ہے. اینڈ مجھے اللہ کی قسم مجھے اتنا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا کرم کریں گے کہ آج یہ رفلی کوانٹٹی جو ہے 48 قادیانی آج 7 نے میری براڈ پہ اسلام قبول کیا، تو ٹوٹل 55 قادیانیوں کو اسلام قبول کروانے میں اس براڈ کا جو ہر ایک ممبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے، اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے. آمین ثم آمین. آمین اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین.
ہاں جی شاید میں دیتے تھوڑا جا کراں گا کہ الحمدللہ اے اللہ تعالیٰ دے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ جیڑی نیکی نو جاری کرے گا اس نیکی دا اجر جیڑا کرن والا ہوئے گا، جیڑا اندر تے عمل کرے گا ان دا ثواب اس جاری کرن والے نوں ملے گا۔ کہ جننے مسلمان ہوئے نوں انشاءاللہ تعالیٰ انہاں دی ساری زندگی جو نیک اعمال ہون گے انہاں دا سارا دا بدلہ اللہ تعالیٰ تانوں دے گا تے تہاڈی ساری ٹیم نوں دے گا جڑی ٹیم اندر شامل ہے ساڈے نال، اور اے ساڈے واسطے صدقہ جاری ہے انشاءاللہ۔ تے اگے بھی اسی ایسے طرح اور اینوں چلدے رہاں گے تے اللہ تعالیٰ سن توفیق عطا فرماوے کہ کدی ساڈی آپس وچ نا کوئی خلش پیدا نہ ہوئے، ساڈا آپس کوئی بھی اختلاف نہ ہوئے، اسی لوگ جڑا نا ایسے طرح ایک کام کرتے رہیے تے سانو مزید بہترین نال کام کرن دی، اور اللہ تعالیٰ نے سانو چنے تے اللہ تعالیٰ سانو استقامت بھی عطا فرماوے۔ اور بابا جی دا خادم حسین رضوی دا ایک فرمان آپ کہندے ہوندے سی کہ جنوں اپنے اس دین تے ناموس رسالت دی خدمت دے وچ جنوں جس ٹائم مشکل آنی شروع ہو جاوے تے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اے تو کی کرنا پے تے تیرے نال بغض رکھن شروع کر دیں، سمجھ نہیں کہ تو اللہ تے اندر رسول دی بارگاہ وچ قبول ہو تے اسی انشاءاللہ انہاں دی بارگاہ دے وچ قبول ہو چکے ہیں تے اندے تے اسی اللہ تعالیٰ تے اندر رسول دا شکریہ ادا کرنے تے اللہ تعالیٰ دا بہت احسان ہے۔ اور میں عرض کراں گا کہ جننے سی ممبر ہیں گے جننے لوگ سنتے پے نے سب نوں چاہیے کہ اس شکرانے دے بارے دو نوافل ضرور ادا کرن۔ ڈاکٹر ہولی سپریٹ صاحب آ گئے نے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے نے، انہاں نوں ہاں انہاں نوں لو تے مزید پھر وہاں دے نوں تے انشاءاللہ بہرحال بہت بہت مبارک ہوئے ایک مرتبہ پھر لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے اقبال صاحب؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب انکل اقبال ایک سیکنڈ پلیز۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج کی جو بریکنگ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ چندہ سسٹر کے توسط سے آج پاکستان میں چناب نگر میں 48 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ پاکستان میں تو بہت سارے قادیانی چھوڑ گئے ہیں، آپ نے تو برق صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ یہ وہ عرفان برق صاحب تھے، چندہ سسٹر کے گھر تشریف لے کے آئے، اور نیچے ایک وہ نیچے والی پکچر میں وہ جو سفید پگ میں سفید کپڑوں میں ایک بزرگ کھڑے ہیں وہ بھی تھے، اور ان کے توسط ان دونوں کے توسط سے 48 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، نہیں، چناب نگر میں بہت سارے ایسے گھر موجود ہیں جو اصل میں قادیانیت چھوڑ چکے ہیں۔ اس بات کا ہمیں بہت سالوں سے پتہ ہے۔ یہ ضیاء رسول جب یوٹیوب کی وہ ضیاء رسول کرتے تھے تو اس وقت بھی جو چناب نگر کے بعض لوگ ہیں نا وہ اپنی آڈیو کے ساتھ آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم چناب نگر کے رہنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی بہت سارے چناب نگر کے لوگ جو ہیں، میں تو آپ کو ان فیملیز کے نام بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے مجھ سے بات کی ہوئی ہے۔ ہاں، بہت سارے، میں نے آپ سے کہا نا چناب نگر میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو قادیانیت چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں اعلان کرتے کہ دو پرابلم ہے۔ پہلی کہ چناب نگر میں کسی کا گھر بھی اس کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ ایک سب لیٹ آپ کہہ لیں صدر انجمن احمدیہ کی زمین ہے، وہ جو اس نے ایک مدت کے لیے کانٹریکٹ پر لی ہوئی ہے جس کی مدت 2030 میں ختم ہو جائے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2050 میں ختم ہوگی، کہ 100 سال کی لیز لی ہوئی ہے، لیکن
ایک امینڈمنٹ کے تحت یہ اندازہ ہے کہ 2030 میں وہ لیز ختم کر دی جائے گی. تو یہ جن لوگوں نے بھی چناب نگر میں زمین خریدی ہے، اصل میں اس کا پہلا مالک صدر انجمن احمدیہ جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور دوسرا مالک وہ ہے، اس لیے وہ اپنا گھر چناب نگر کا کسی باہر والے کو بغیر صدر انجمن کی اجازت کے بیچ نہیں سکتے. یہ وہاں پر کمپلیکیشن ہے، مطلب ملک کے اندر انہوں نے ملک بنا رکھا ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ نہیں اعلان کرتے اس بات کا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ہمت کر لیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. کرنا چاہیے. پاکستان میں تو اعلان کرنے میں پرابلم اس لیے ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں ایسے لوگ جیسے نواز شریف، شہباز شریف، یہ مرزائیوں کے آپ سمجھیں یہ آدھے سے زیادہ مرزائی خاندان ہے. جو نواز شریف، شہباز شریف کا خاندان ہے، یہ مرزائیوں کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ ادھر آتے ہیں، ہاتھ پیر لگاتے ہیں وہ چوڑے کو اور کہتے ہیں جی حکم کرو کیا کرنا ہے. انہوں نے قانون میں بھی تبدیلی کی، جو سیکنڈ امینڈمنٹ تھی 1984 کی، اس میں بھی تبدیلی کی. 1974 کی جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، یہ انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ اسے ختم کر دیا جائے. اور بھی حکومتوں نے کی، زرداری نے کی، عمران خان نے کی، بہت لوگوں نے کی، لیکن لوگ پاکستان کے بہت زیادہ مسلمان ہیں. اور باقی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے شہری جو ہیں عام اسلامی ملک سے زیادہ اسلام کے ساتھ ہیں یا تھے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ انہیں مطلب بے راہ رو کر دیا جائے اور تاکہ اسلام ان کے دل سے نکل جائے. یہ انہوں نے بہت کوشش کی ہے. انہوں نے ایسے ایسے قانون بنائے ہیں اور آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی واضح مثال دیتا ہوں. دنیا کے ہر اسلامی ملک میں مرتد کی سزا ہے سوائے پاکستان کے. پاکستان کے قانون میں مرتد کی سزا تو ہے لیکن سسپینڈ کیا ہوا ہے اس قانون کو، اور پاکستان میں پریکٹیکلی آپ کہیں تو مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے. یہ اسلام کے بالکل خلاف بات ہے، اور اس کو ایسا کرنے والا نواز شریف اینڈ کمپنی ہے، جنہوں نے اپنا گھر بھی ایک ہندو جو روایت ہے اس کے مطابق، اس کے گھر کا ایک ہندوانہ نام ہے جو قصور کے پاس ہے ان کا، جاتی عمرہ. یہ مسلمان نام نہیں ہے، یہ ہندوانہ نام ہے. یہ سنسکرت سے نکلا ہوا ہے، جاوتری عمرہ. جاتی عمرہ ہے اس کا نام. جاتی عمرہ، جاوتری عمرہ. ہاں. تو چھوٹی سی لکشمی چوک میں خراد کی دکان تھی اس کی، لوٹ مار کر کے یہ بس گنڈا گردی سے اس جگہ پہنچے ہیں. گنڈا گردی بھی پے کرتی ہے اگر گنڈا گردی صحیح بے خوف ہو کر کی جائے تو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک نیچے سے سوال ایک لڑکے نے کیا ہے کہ 1953 والا واقعہ جو تھا یار پلیز. تو ڈاکٹر صاحب میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایک، میں کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے لاہور انسیڈنٹ جو ہوا تھا ڈاکٹر صاحب 1955 میں، 53 میں 53 میں. یہ